अफगानिस्तान के तालिबान आए, उन्होंने पाकिस्तान ने जो बाड़ लगाई है सरहद पे उसको उखाड़ा, उसको उखाड़ने के बाद उसको लपेटा और लपेट के लेकर निकल गए। और फिर वहां पे खड़े होकर उनके जो डॉक्टर बशीर हैं वो धमकियां लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे लड़ना यहूदियों से लड़ने से भी ज्यादा बेहतर समझते हैं। आज एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके इंतजार में बहुत सारे इंडियंस थे, इंडियन मीडिया था और इंडियन हुकूमत थी, और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है ये इनके गले पड़ जाएगा। आज कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया। इंडिया जो है वो भी बड़ा एग्रेसिवली इस वक्त यहाँ पर जो इस सारी सिचुएशन में अपना जो उसका एक किरदार है उसको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। जो भी पाकिस्तान तुम्हें देगा हम उसका दुगना दोगे, हम उसका दुगना देंगे, ये हर वक्त उनका यही है। पाकिस्तानी फौज की उन्होंने ऐसी तैसी फेरी, फिर भी ये अफगान ऐसे बात कर रहे हैं। हामिद कारजाई उसने देखिए क्या किया है। उसने कहा पाकिस्तान है दहशतगर्दों का गढ़, दाइश जो है ये पाकिस्तान से आ रहा है। इस बात को लेके आज पहली बार अफगानिस्तान के तालिबान और पाक फौज के साथ एक तसादुम हुआ है और वो पाक फौज के साथ बाकायदा लड़े। नमस्कार दोस्तों। और पाकिस्तान की हर तरफ से बस्ती है, हर तरफ से पाकिस्तान की बस्ती है और बजाने वाले होते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो एक तरफ या फिर कहीं ईरान हो, और इंडिया तो हमेशा होता ही है कि भाई ये मजे हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो ईरान की तरफ से भी पिछले दिनों न्यूज आई थी कि एक मिसाइल चला दी उन्होंने और पाकिस्तानी आर्मी के बेस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अफगानिस्तान की, तालिबानों की, कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको डूरन लाइन कहता है, और इसी डूरन लाइन को अफगानी लोग या फिर कहे कि तालिबान जो है वो मानने से मना कर देते हैं हर समय। अब ऐसी सिचुएशन में दरअसल दिक्कत ये हो जाती है पाकिस्तान को कि भाई वो लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो सामने जंगली लोग हैं। तालिबान की बात है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है अभी भी, कि कई सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मान लीजिए कि तालिबान और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई तो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ही विपरीत हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर से जब फेंसिंग तोड़ दी जाती है भाई तालिबान, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान आए, उन्होंने पाकिस्तान ने जो बाड़ लगाई है सरहद पे उसको उखाड़ा, उसको उखाड़ने के बाद उसको लपेटा और लपेट के लेकर निकल गए। और फिर वहां पे खड़े होकर उनके जो डॉक्टर बशीर हैं वो धमकियां लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे लड़ना यहूदियों से लड़ने से भी ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये वैसे ऑडियोज के अंदर मौजूद है, मैंने उसको सुना है। यानी जो 2-3 ऑडियोज हैं उनमें एक मैंने सुना, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो सरहद पे रहता है उसको छोड़ दो। सरहद वाला मतलब है कि वो सरहद कहते हैं पेशावर को या खैबर पख्तूनख्वा को वो सरहद कहते हैं आज भी, कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला है उसको छोड़ दो, जो इधर वाला है उसको भाई को लेकर आ जाओ। एक में तो ये जुमला है। दूसरा ये है कि जिधर पोस्ट बनाई है उससे इस तरफ पेशाब भी मत करना। ये डॉक्टर बशीर के बारे में सोशल मीडिया पे क्लेम किया जा रहा है कि वो इस तरह की बात कर रहा है, और मैंने अभी आपसे हिसाब करना है। फिर पाकिस्तानी उसको जवाब देता है वहां से कि अगर आना है तो तूरखम के रास्ते से आओ, ये रास्ता नहीं है आने का। एक पहाड़ पे खड़ा हुआ पाकिस्तानी फौजी है ऊपर पोस्ट के ऊपर, वो कहता है आना है तो तूरखम के रास्ते से आओ, इधर से मत आओ। तो वो कहता है मैं इधर से आऊंगा, तूरखम वूरखम बाद में देखेंगे। तो वो कहता है जब आओगे तो फिर देखेंगे। तो वो कहता है ठीक है, और वापस चला जाता है। यहां पे कुछ खारदार तारें भी दिखाई जा रही है जो उनके हाथों में है, जो अफगान फौजी हैं या अफगान तालिबान उनके हाथों में, और वो लपेटी हुई तारें और उनको लेकर जा रहे हैं। क्लेम ये किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि अफगान तालिबान आए, उन्होंने उससे जो बाड़ पाकिस्तान ने लगाई है उसको खोला और खोलकर उसको तोड़ा, खत्म किया और उसको लपेट के जो है वो लेकर चले गए। और फिर पाकिस्तानी फौज की उन्होंने ऐसी तैसी फेरी। आज एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसके इंतजार में बहुत सारे इंडियंस थे, इंडियन मीडिया था और इंडियन हुकूमत थी, और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर कर रहा है ये इनके गले पड़ जाएगा। आज कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दिया, और आज तालिबान की जानिब से वो काम किया गया है जो अशरफ गनी की हुकूमत या हामिद करजई की हुकूमत करने की जुर्रत नहीं रखती थी। और फिर पाकिस्तान ने 2 दिन पहले इजलास बुलाया
اور آج انہوں نے پاکستان کی فوج کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی اور بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے پاکستان کے بارے میں کیا زبان استعمال کی، صرف زبان استعمال نہیں کی بلکہ عملی طور پہ کیا کچھ کہا اور کیا کچھ کیا۔ افغانستان کبھی بھی جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن کو تسلیم بارڈر کے طور پہ نہیں کرے گا، اور یہی بات اشرف غنی بھی آخری دور تک کرتا رہا ہے، اور اسی بات کو لے کے آج پہلی بار افغانستان کے طالبان اور پاک فوج کے ساتھ ایک تصادم ہوا ہے، اور وہ پاک فوج کے ساتھ باقاعدہ لڑے ہیں۔ لڑنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ کہا ہے یا انہوں نے کم از کم سمجھداری، بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا، ورنہ طالبان کی جانب سے تصادم کی بھرپور کوشش کی گئی اور مسلح تصادم ہوتے ہوتے بچا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہوا بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ جو ننگرہار صوبہ ہے اس کے بارڈر کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمیں یہ معاملہ ایک بار پھر زندہ ہوتا دکھائی دیا۔ ان کا گشتہ ڈسٹرکٹ ہے، یہاں پہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ باڑ لگا رہی تھی۔ اب یہ جو 2670 کلومیٹر کا علاقہ ہے اس کا جو 90% علاقہ ہے پاکستان اس کے اوپر فینسنگ کر چکا ہے، اس میں یعنی 2400 کلومیٹر کے اوپر پاکستان نے باڑ لگا دی ہے۔ اب اس علاقے کے اندر باڑ رہتی تھی اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ باڑ لگا رہی تھی، اور یہاں پہ جو افغانستان کے طالبان کے کمانڈرز ہیں وہ آئے ہیں، جس کے اندر کوئی عام کمانڈر نہیں تھا، کوئی علاقائی کمانڈر نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ پچھلے عرصے میں انہوں نے افغانستان اور ایک ایران کے درمیان تصادم ہوا، وہ لوکل سطح کے اوپر تھا، جس میں بعد میں جو مرکزی قیادت تھی وہ انوالو ہوئی اور مسئلہ حل ہو گیا۔ یہاں پہ مرکزی قیادت میں سے آدمی تھا جو ننگرہار صوبے کا طالبان کا انٹیلیجنس چیف ہے، جس کا نام ڈاکٹر بشیر ہے۔ ڈاکٹر بشیر خود بارڈر کے اوپر موجود تھا اور اس نے وہاں پہ پاکستان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی اور وہ باتیں کی جو شاید ہمارے بہت سارے دشمن بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے کیا کچھ کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آئندہ انہوں نے یعنی پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کر رہے تھے، افغانستان کی طرف برا دیکھا اور اگر اس سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو ہم اس علاقے میں تم سے جنگ کریں گے، تم سے لڑیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تم سے یعنی پاک فوج سے یا پاکستانیوں سے لڑنا یہودیوں سے لڑنے سے زیادہ خوشی ہمیں دے گا۔ اب وہاں پہ جس طرح میں نے کہا پاک فوج کے جوان چاہتے تو وہ کارروائی کرتے، لیکن انہیں تحمل کا مظاہرہ کیا جو ہے وہ بھی بڑا ایگریسولی اس وقت یہاں پر جو اس ساری سچویشن میں اپنا جو اس کا ایک کردار ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سینٹرل ایشین جو منسٹرز ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر، فارن منسٹرز، اور یہاں پر میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ تاجکستان کے جو گئے ہیں وہاں پر وزیر خارجہ، وہ ہم نے بھارت کو پیغام دے کے بھیجا ہے اور اس طرح سے بات کی ہے۔ واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ انڈیا کا گیم تو بڑا واضح ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان تمہیں دے گا ہم اس کا دگنا دو گے، ہم اس کا دگنا دیں گے۔ یہ ہر وقت ان کا یہی رہتا ہے، they will give more than پاکستان۔ تو آؤ ہمارے طرف آؤ، ہماری بھی بات سنو، ہمارا بھی نیشنل انٹرسٹ کو تم لوگ پروموٹ کرو، کیوں صرف پاکستان؟ تو یہ تو شروع ہو گئے ہیں۔